जय जय जगन्नाथ नमस्कार सकाल जेन विजन आपण मानक जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन। आसतु किसी गुरुत्वपूर्ण घटना किसी दुर्घटना पर नजर पकड़ा पूर्वर ओडिशा रे कौन रही पाणीपागर खबर। आज 2 तारिख सोमवार। यही सोमवार रे भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ बर्तमान ओडिशा उपरे जारी रहिबो बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा एवं आंशिक वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु आपण माननको ओडिशा रे पाखापाखि शीतर लहरी कमी नथिले मध्य कुहुड़ी मध्य ओडिशा रे बेसी प्रभावित हेउछि एवं दृश्यमान हेउछि, किंतु यारी भितरे अदिनिया वर्षा एवं ताहा मध्य रे ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना मध्य जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु भारतीय पाणीपाग जहाँ पूर्वान करिछि ओडिशा रे पाखापाखि वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना थिबारु भारतीय पाणीपाग देछि सतर्क घंटी। आसंतु कौन रही सकाळ पुणी खबर पूरा विजुअल सहित खबर पुरे नजर पकेरबा। दर्शक बंधु ओडिशा रे पिछा छाड़ुनी विपद पर विपद, किंतु एभली एक परिस्थिति रे ओडिशार सबु कोण अनुकोण रे वर्तमान जारी रही शीत आ गरम। यही शीत आ गरम भितरे ओडिशा रे रही तार मानचित्र भौगोलिक एभली एक परिस्थिति रे ओडिशार आमे किछि दृश्य आमे सामान्य दृश्य आमे आपण मानकु देखाउछु किछि सकाळर किछि दृश्य अन्य राज्य मानकरे प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग जो पूर्वान करिछि ओडिशा रे पाखापाखि वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना अधिक थिबारु भारतीय पाणीपाग तार पूर्वान मध्य करिछि। दर्शक बंधु ओडिशा रे जो भली देखा जाइछि अनेक जिला रहिछि तेतु मध्यरु भद्रक बालेश्वर कटक पुरी एई जिला मानकरे प्रबल अति गरम मध्य अनुभूत होछि। दिन में प्रबल गरम एवं संध्या बेले हेलाको प्रबल गरम लगुच और राति रे पाखापाखि मध्यरात्रि भितर टिके शीत जोर लगुच, किंतु एई परिप्रेक्षी रे भारतीय पाणीपाग तार पूर्वान करिछि ओडिशा रे एई लघुचापटी जेतिकले सक्रिय रहितिला सेतिकले ओडिशा परे प्रबल वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिथिला भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु भारतीय पाणीपाग तार पूर्वान करिछि ओडिशा रे आहुरी मात्र 2 रु 3 दिन धरी ओडिशा रे रहिबो शीतर प्रकोप। एई शीतरे आउ मात्र होली आउ मात्र गोटे दिन परे ओडिशारू विदाय नेब शीतर प्रकोप आसीबो वर्तमान गरम। एई गरम जेतिकले रहिबो एतिकले तांडव लीला करिबो एवं कालबैशाखीर सतर्क सूचना मध्य जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग तार पूर्वानुमान करिछि ओडिशा रे कालबैशाखीर भय मध्य रहिछि अनेक जिला मानकर देखिबा बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला ढेंकानाल पारादीप संबलपुर बरहमपुर यही स्थान मानकरे अत्यधिक वर्तमान जहाँ दि जाइछि ताहा मध्य सतर्क घंटी देइछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु मार्च एप्रिल और मे यही 3 मास लगातार भाव में कालबैशाखीर वर्षार ओडिशा उपरे बेसी प्रभाव पड़े। यही प्रभाव को आगुआ वर्तमान सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र कहवा अनुजाई ओडिशा रे पाखापाखि एई जिला मानक मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग जा पूर्वान करिछि वर्तमान समुद्र कूलिया अंचल गुड़िक होछि बालेश्वर भद्रक एवं भुवनेश्वर कटक यही स्थान मानकरे अत्यधिक वर्षा एवं लघुचाप जनित वर्षार मध्य संभावना थिबारु मध्य ताहा मध्य सतर्क घंटी देछि। गोटे पटरे आज जो भली दिया जाइथिला सतर्क घंटी मध्य देइथिला भारतीय पाणीपाग विभाग। आमे किछि दृश्य माध्यम देखौछु आज सकाळ किछि दृश्य आपण को आमे नहीं जाउछु सीधा लाइव विजुअल भितर जोड़ी देउछु। देखंतु किपरि भाव रे ओडिशार जारी रहिछि कुहुड़ी सबुटी चदर भड़ी बिछे होई पड़ी कुहुड़ी लीला, किंतु कुहुड़ी सहित अदिनिया कुहुड़ी मध्य आपण को सीधा सड़क स्पष्ट चित्र आमे देखाऊँ आपण मानक। देखंतु किपरि ओडिशा रे वर्तमान यातायात करुवा जानवाहन सबुठी वर्तमान देखा मिलूँ कुहुड़ीर दृश्य। यही कुहुड़ी को नहीं वर्तमान भारतीय पाणीपाग विभाग तार पूर्वानुमान करिछि आपण को देखाऊँ। कुहुड़ी देखंतु किपरि रहिछि कुहुड़ी सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा हबार मध्य संभावना अच्छी। ये जो दृश्य मान आम आपण मानकु देखाऊँ देखंतु सतर्क घंटे मध्य देछि भारतीय पाणीपाग विभाग।
ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ରହିବ କୁହୁଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହୁଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହୁଡ଼ିର କିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦିନରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ମନେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଏ କୁହୁଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛୁ। ଏ କୁହୁଡ଼ିର କିପରି ରହିଛି କୁହୁଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ କୁହୁଡ଼ିର ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ସମୟରେ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। କେତିକାଳେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ରହିଥିବା ବେଳେ କେତିକାଳେ ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରକୋପ ରହିଛି, ଆଉ କେତିକାଳେ ଶୀତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୋପ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଂଶିକ ମେଘ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇଥିଲୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ। ଯେଉଁଭଳି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଲଦାଖ, ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ଏହି ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଅତି ବରଫାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ସକାଳରୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯେଉଁଠି ସମ୍ବଲପୁର କଥା କହିବା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପାରାଦୀପ ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାର ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଯେତେବେଳେ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି 1 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଶୀତ ଏବଂ ଗରମ ରହିଥିଲା। ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଗରମ ରହିଥିଲା ଏବଂ ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗରମ ରହିଥିଲା ଏବଂ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଯେଉଁଭଳି ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହାରି ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। କାରଣ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆରବ ସାଗର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ରହିଛି ୟାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା। ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି 1 ସପ୍ତାହ ଧରି ମାନେ ଗରମ ସହିତ ଶୀତ ରହିବ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶୀତ ମାନେ ହୋଲିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଲି ପରେ ପରେ ଶୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାୟବ ହୋଇଯିବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଗରମ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଇଛି ସକାଳରେ ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଂଶିକ ପରିମାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବର୍ଷା। ଏହି ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏତେ ସତର୍କ ସୂଚନା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିଛି ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଚିତ୍ର। এই ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ଗୁଜରାଟ କଥା କହିବା, ଦିଲ୍ଲୀ କଥା କହିବା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କଥା ଯଦି କହିବା ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରୀନଗର ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏବେ ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଫଛାନ୍ନ ରହିଛି।